গাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন অফর है শাড়ি রে जेन শাড়িটা মার্কেট রে 9.5-10,000 টাকা পড়ছি। রেট बतामा टिके खाली वेट करूँ। आंचल तार संगे फुल बॉडी देखुन ऑफर रहबा। जेन शाड़ीटा आपन को ई जिनिसटा जेनटा मार्केट रे आपन को 9-9.5 टाका पड़सी बाकी आइरर वीडियो लागि मात्र 7,500 टाका रहबा। पूरा ऑफर रेट 7,500 टाका 9,500 टाका साड़ी अपना चमकी पड़बे हेई कलेक्शन है हेई रेट पूरा बॉड डिजाइन है साड़ी कहीं भी देखबे 3500-3600 टाका पड़बा हला। देखुन फुल बॉडी इटा तारा चल देखुन मात्र 3,000 टाका रहबा। 3,000 टाका इतार माने सावित्री व्रतर बेस्ट कलेक्शन इटा मानटा हिए जेनटा की माने इटा मार्केट रे ना आसे इटा जेनटा की हमर सेपरेट वेभर है हे थिरे इटा आपण जणे के स्क्रीनशॉट मार के पठाबे बेला भी जिनिसटा ना मिले डबल ना मिले थरे जदी पोलेला आ साड़ी पूरा बहुत हेवी साड़ी है। हां देखुन मिलन ऊपर আছে मिलन ऊपर आंचल देखुन এটা তো ভাই বড় বড় শোরুম भी ফেলে যাবে শাড়ি की क्वालिटी है साड़ी रे। এটা দেখুন আঁচল এটা হলা দেখুন যেটা দেখুন नंबर 1 क्वालिटी সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন আপনারা দেখুন आंचल ये देखुन आंचल तार संगे ब्लाउज पीस वर्क भी रहबा। ब्लाउज पीस वर्क देखुन कलर देखुन केनता लागु जे खाली पूरा देखुन कलर पूरा ग्लेज ही आसवा पाटर ग्लेज दबा बढ़िया लाबा। देखुन मात्र 7,300 टाका रहबा हला बहुत बढ़िया देखुन 7,300 टाका देखुन एतकी बड़ बड़ साड़ी माने भी देखुन 1,500 पूरा सस्ता रे आपन बनिनो कलर भी तर क्वालिटी लागु छे। देखुन इरा प्राय सब सावित्री व्रत लागि ही बनाई छे। देखुन कलेक्शन आंचल देखुन पूरा क्वालिटी आंचल है फुल बॉडी देखुन केनता बढ़िया लाबा मात्र 7,200 टाका रहबा हला। देखुन जे टॉप कलेक्शन निटा बढ़िया लाबा क्वालिटी देखुन देखुन आंचल पूरा क्वालिटी है एटा देखुन ऑल ओवर फुल बॉडी देखुन सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रमंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो क्या फेर क्या पहुँचल रमंडा गाँव सुजीत मेहर भाई दुकान के जान प्रत्येक हफ्ता से नुआ ही कलेक्शन देखासन आज तक एंता वीडियो नुआ से डबल चेंज से कलेक्शन और रिपीट कर आज के भी एंता फ्रेश फ्रेश कलेक्शन देखाबे जेनटा कि आप सावित्री व्रत लगे जेन वीडियोटा खोजुले ये से वीडियो हेबार के जाऊे आज कलेक्शन भाई भी कहते जबरदस्त कलेक्शन आसी देखिए आप बहुत ही पसंद करेंगे। तो केंता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस से मिलूचे से आके देखो तो वीडियो के आरंभ लास्ट तक देखो ना चैनल के जिन नुआ कर यूट्यूब सब्सक्राइब और फेसबुक पेज फॉलो करो फ्रेश फ्रेश कलेक्शन सब बाहर कर रखी देले सब देखमा तो जाऊँ तक ना तो भाई फिर क्या स्वागत जोहार जय मां समले। तो आप दुकान लोकेशन और दुकान लोकेशन हो रेमंडा गाँव बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट भेडेन ब्लॉक एजेंडा आमर दुकान रो ना होचे पूजा हैंडलूम बाकी आपण कन्फ्यूजन हेबे सुजीत मेहर पूजा हैंडलूम गुटे माने गुटे ही दुकान है। तो जेन माने भिजिट करजन आपण बाहर साइड आडू जेन माने भी आसुजन आपण कॉल करी आसले भी हेबा तार साथे आपण मते लोकेशन शेयर करूम कहले भी हेबा आ तो बेटर हेबा आपण को लोकेशन शेयर करी आपण जदी मैप देखि करी जदी आसुम मतलब बहुत बढ़िया हेबा बहुत बढ़िया। रेमंडा हमर दुकान रो मेन लोकेशन जेंटा होचे रेमंडा गां समले मंदिर कुष्टापड़ा जेन हॉटली को सर हॉटली बेला हाटपदा जेंटा कि हमर डेली मार्केट है एन वही गुटे रास्ता होचे कुष्टापड़ा रास्ता आसबे कि गुटे दुकान रही राइट साइड रे सटल है हेटा ही दुकान है जदी कंफ्यूजन होला भाई नंबर रे कॉल करबे भाई गाइडेंस करबे निया देके रिसीव करके आनबे भी ना तो सेतिर भी सुविधा अछि। तो भाई आइरर कलेक्शन कर रहा आइरर कलेक्शन पूरा धमाका हेबा जेंटा कि माने वीडियो रे काहे एंथी कलेक्शन माने ना देखिथिबे तार साथे वीडियो रे बहुत गुडा ऑफर भी अछि बिहाघरिया स्पेशल भी है तार साथे सावित्री स्पेशल भी है दुईटा माने कनेक्शन है ये जेंटा कि सबु टाइप रे कलेक्शन माने देखबार के मिलबा आइरर वीडियो रे A to Z आ पूरा सब ऑफर रे मिलवा सब साड़ी नु पर साड़ी नु 400 500 600 800 डिस्काउंट भी अछि सब साड़ी रे डिस्काउंट सब साड़ी रे तार संगे संगे जेन माने 50,000 टका शॉपिंग कर तांकू 1300 1400 टका रो बेडशीट भी फ्री रहउछि तो देखुन एंड ऑफर देखुन आपन स्पेशल आसी गलानो तो केनता रहउछि ऑफर कान रहउछि से राखि देखबा तो जाऊ बिना स्टार्ट करबा देखबा आज कलेक्शन देखमा पहला हमर जेनटा की दुकान रे ऑफर ही स्टार्टिंग हेसी देखुन ऑफर कलेक्शन ही स्टार्ट करा हबा बढ़िया लावा इतरे एक्चुअली ब्लाउज ना से देखुन देखुन आटा बॉडीटा आंचल बॉडीटा ब्लाउज ना से हला बढ़िया लावा कलेक्शन टा बॉडी देखो बहुत बढ़िया सुंदर लागबा 2,850 टका हैं 2,850 टका 2850 टका देखुन पेपर बॉर्डर थान 3500 बेले भी लोग हंसी ने पूरा क्वालिटी है देखुन एटा गोटे देखुन कलेक्शन आसला इधर बहुत डिमांड एक्सेस डिमांड है जेंटा कि हमार पास 20 पीस 25 पीस आसले भी 3 दिन 4 दिन रे सेलिंग है सी देखो एतकी डिमांड बढ़िया लावा मात्र 3,000 टका लावा हला 3,000 टका एतकी बढ़िया 3,000 टका देखुन केते बढ़िया पेपर बॉर्डर था देखुन मात्र 3,000 टका बहुत ही सुंदर लागे कलेक्शन टा देखुन इटा गोटे तार देखुन आसवा कलर ऑप्शन बढ़िया लावा 3,000 टका रहबा इटा देखुन मात्र 3,000 टका रे परभारे थान आसे छे हां बढ़िया लावा इटा भी परभारे थान सब बिहा घरे हमर बिहा घरिया भी तार से हमर एटा भी आसवा सावित्री व्रत
দেখুন 3100 টাকা লাভ হেলা মাত্র Blouse 3100 piece টাকা সাଙ୍ଗে আসবা। ব্লাউজ পিস সাথে মাত্র 3100 এটা টাকা মানটা দেখুন पूरा बॉड डिजाइन है साड़ी হুম कहीं भी देखिए 3500 3600 टका पड़वा হুম है देखुन फुल बॉडी इटा तार आंचल দেখুন তার देखुन আঁচলটা मात्र 3000 टका रहबा এর কি 3000 टका इतार बैंडल भरी छे पूरा ব্যান্ডেল सब বাটা আছে बैंडल है দেখুন देखुन बहुत डिमांड है प्राय बिहा घरिया लगी है इटा নেই এর माने বিক্রি इटा করে ऑफर है बोली भाबुन जेंटा 3500 टका जेंटा पड़सी सेटा आपन को 500 टका कटि करी 3000 टका है देखुन 3000 টাকারে बेस एटा है तापरे यहाँ दे हमें देखमा केनता बढ़िया कलेक्शन देखुन হুম এটা গোটে দেখুন এটা প্রায় দেখু দিবে Paper border আছে। 4200 টাকা বেস্ট কোয়ালিটির হ্যাঁ ছয়কুড়ে সুতার তার বেস্ট কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটি হুম বাকি সেটা 4200 টাকা এটা আমারনু ক্যাটাগরি মাত্র 3800 টাকা লাভ হেলা পুরা 400 টাকা সুখা 400 ডিসকাউন্ট টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট তার কলর মানে আসবা দেখুন 5টা কলর আসবা হেলা হুম প্রায় বিহা ঘরিয়া লাগি স্পেশাল অফার দেখুন গ্রিন দেখুন মেহেন্দি সুমতি অরেঞ্জ তার সাথে সাথে মরুন আসবা আর গোটে পিঙ্ক আসবা এটা দেখুন পিঙ্ক যেটা নেবে আপনার টিক মারিকি পঠাইবেলে भी হেবা হুম দেখুন 3800 টাকা লাভ হেলা মাত্র 3800 টাকারে দেখুন আপনারা নেই এটা পারবে গোটে দেখুন আসলা নবকোঠির থানে হুম কোয়ালিটি লাভা এটা কি নবকুঠির থান দেখুন আঁচল দেখুন পুরা বড় আঁচলটি আসবা হুম তার সাথে সাথে ফুল বডি দেখুন ফুল বডি কেনটা বঢ়িয়া লাভা দেখুন মাত্র 3900 টাকা রহবা হেলা নবকুঠি থান 3000 3900 টাকা দেখুন ভাই যেটা কହୁଥିଲେ আজ শাড়ি মান প্রত্যেক শাড়িরে 700 800 ডিসকাউন্ট সিওর হেবা দেখুন আপন মানে এটা গোটে দেখুন আসলা সবু শাড়ি Sky অফার green। লাভ উঠুন স্কাই গ্রিন है দেখুন হুম বঢ়িয়া লাভা আঁচল চল তার সাথে সাথে ফুল বডি ফুল দেখুন বডি দেখুন এটা আপনাকে লাভা 3700 টাকা হেলা মাত্র 3700 টাকারে দেখুন আপনারা নেই এটা পারবে গোটে দেখুন পুরা হেভি কলেকশন দিয়া প্লেন বর্ডর বঢ়িয়া লাভা হুম পিনিলে পচরু দিবে সাবিত্রী ব্রতরে দেখুন কলেকশন বহুত গ্লেজ আসবা আঁচল भी पूरा 3D রହୁছে হুম দেখুন বাহারে গোটে অলগা কলর লাভা ভিতরে গোটে অলগা কলর লাভা ডবল কলর ডুয়েল ডবল কলর ডুয়েল কলর রিয়া বঢ়িয়া লাভা মাত্র 4000 টাকা রহবা হেলা দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 4000 টাকারে আপনারা নেই এটা পারবে গোটে দেখুন কলেকশন বঢ়িয়া লাভা এটা भी হুম দেখুন আঁচল হুম তার সাথে সাথে ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন কোয়ালিটি লাভা এটা এটা भी আপনাকে লাভা 3800 টাকা হেলা মাত্র 3800 টাকারে দেখুন আপনারা পাই পারবে কালেকশন এটা গোটে দেখুন প্লেন বর্ডর হুম বিহাঘরিয়া ইহাদে বহুত প্লেন ধଡ଼ି মানে ডবল ধଡ଼ି মানে সিঙ্গল ধଡ଼ି মানে ସବୁ টাইপর আসিছে হুম বিহাঘরিয়া লাগি আপন যেন भी আসুছন অল টাইপ অফ কালেকশন পাইবে দেখুন হুম বঢ়িয়া লাভা এটা भी গোটে দেখুন মাত্র 3600 টাকা রহবা হেলা 3600 টাকারে দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি আপনারা নেই পারবে তারপরে ইহাদে আমি দেখমা ধଡ଼ି वाला কিছু কালেকশন হুম আমার পাখে 1500 1000 नु भी स्टार्टिंग है बाकी आमे देखामा जेनटा कि देवार थी वाले सबुथरु बेस्ट शाड़ी हेटा ही आमे देखामा सबु वीडियो रे जेन जिनिस मानटा देखवार के ना मिले देखुन ই নহি সেটা দেখবালে মিলো সব নন চল। ক্লিয়ার ক্লিয়ার জিনিস মানে तार साथ साथ फुल बॉडी ফুল বডি দেখুন मात्र 2800 টাকা रहबा हला 2800 টাকা কি বলে ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন बढ़िया लावा সাবিত্রী ব্রতরা দেখুন ধামাকা অফার গ্র্যান্ড অফার যেটা এটা গোটে দেখুন মেহেंदी कलर হুম क्वालिटी लावा देखुन फुल बॉडी तार साथ साथ आंचल आंचल। 2900 टाका रहबा हला যদি 3500 2900 2900 দেখুন শাড়ি দেখুন 3500 পেলে বিনো হসি হসি নেবে দেখুন এত কি সুন্দর শাড়ি দেখুন 2900 টাকারে দেখুন রেমন্ড টাকা সুজিদের ভাইঙ্কর অফার পাই পারবে এন্তা बढ़िया लावा এটা भी গোটে হুম मस्त कलेक्शन देखुन এটা तार आंचल तार साथ साथ फुल অল बॉडी ওভার देखुन বডি এটা भी आपन को 3000 টাকা रहबा हला এটা দেখুন মাত্র 3000 টাকারে আপনারা নেই পারবে यहाँ देखुन हमर ऑफर आसी गला फिर डबल स्टार सबटा হুম रेड सोनी करी चमकी पड़बे देखुन आंचल হুম तार साथ साथ फुल बॉडी देखुन Full body ब्लाउज से आसबा हला হ্যাঁ मात्र 4800 टाका रहबा এটা বি 4800 टाका देखो, double star मीडियम रेंज रो सबुथरु यहाँ बेस्ट कलेक्शन माने भारबा দেখুন देखुन 4800 টাকারে দেখুন যাকে মানে 4000 5000 5500 ভিতরে দরকার দেখুন কেনতা লাভে রহবে পুরা। দেখুন শাড়ি মানে দেখু দিবে এন্তা কলেকশন মানটা দেখুন দেখুন আজ ভিডিও রে পুরা জুড়ি করে রহুন কেনতা কেনতা কলেকশন মানে বাহারছে দেখুন 5-5500 ভিতরে দেখুন মাত্র 4900 টাকা লাভ হলা এক নম্বর দেখুন 4900 টাকারে দেখুন আপনারা পাই পারবে কালেকশন
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଆସିଲା କଲେକ୍ସନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ୍ ब्लाउज पीस देखुन फुल बॉडी देखुन फुल मात्र 5,500 टका रहबा हला क्वालिटी रहबा बहुत ही क्वालिटी देखुन 5,500 टंका देखुन आपण मन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन एटा गोटे देखुन असला स्टार सप्ता एटा भी देखुन डबल स्टार सप्ता रे अछि देखुन आंचल तार संगे फुल बॉडी देखुन केंता बढ़िया लावा देखुन 5,200 टका रहबा हला एटा भी देखुन मात्र 5,200 टका सुंदर अछि कलेक्शन टा एटा गोटे देखुन असला कलेक्शन बढ़िया लावा क्वालिटी है साड़ी देखो मस्त लावा बढ़िया लावा देखो 4,500 टका रहबा हला बहुत बढ़िया देखो 4,500 टका रे देखो साड़ी रा क्वालिटी एटा देखो यहां 3D कलेक्शन माने देखमा सुपारी धड़ी रे देखो पूरा क्वालिटी लावा देखो आंचल पूरा बेस्ट आंचल है फुल बॉडी देखुन केंता ग्लेज आसुजे देखुन मात्र 4,900 टका रहउजे हला देखुन इस टाइप रा साड़ी देखुन पहला ही आई जे देखबाली देखुन 4,900 टका रे भाई देखुन ऑफर रेट आपन दी एटा हमर देखुन हमर सिल्क बॉर्डर रहउजे जेंडा सिल्क बॉर्डर देखुन जेंडा दाम क्या साड़ी रे आसी केंता ऑफर रेट रे मिली केंता ग्लेज आसुजे देखुन कलर सब नवा नवा डिजाइन देखुन पहला थरो ही देखबाली मिली जे वीडियो मानको देखुन एंड कलेक्शन देखुन आंचल तार संगे फुल बॉडी देखुन बढ़िया कोटार चक्र डिजाइन रे बहुत एटा आपन को लावा मात्र 5,000 टका हला मात्र 5,000 टका रे आपन पाई पारबे तार एटा गोटे कलर आसीबा देखुन 5,000 वाला ला एटा गोटे देखुन आसबा केंता सिल्क बॉर्डर एटा भी आसबा क्वालिटी लावा एटा हमर पाखे 3 पीस 4 पीस लेखा भी ब्याह करिया लागि अवेलेबल अछि देखुन आंचल एटा देखुन पूरा बॉडी फुल बॉडी देखुन पूरा क्वालिटी लावा मात्र 4,700 टका लावा हला बहुत सुंदर है देखो सिल्क बॉर्डर एटा भी पूरा क्वालिटी लावा देखो 4,700 टका रे देखुन आपण नहीं पारबे एटा गोटे देखुन आसला बढ़िया कलेक्शन है आंचल तार संगे फुल बॉडी देखो पूरा नवा नवा डिजाइन फ्रेश मात्र 4,300 टका रहबा एटा सावित्री व्रत रो बेस्ट कलेक्शन देखो 4,300 टका देखो केते सुंदर साड़ी आपण नहीं पारबे एटा गोटे देखुन आसला टेराकोटा रो चक्र डिजाइन अछि बढ़िया लावा एटा भी आंचल देखो पूरा बहुत बढ़िया सुंदर साड़ी माने फुल बॉडी देखो फुल बॉडी 4,700 टका इतार कलर भी आ गुटे बाहरी जीवा एटा जेंडा डबल डबल जाके अलग अलग कलर रे दरकार मिलीवा एटा गुटे देखो आसला बढ़िया लावा कॉफी रे रेड प्रभा डिजाइन मीडियम रेंज रो बहुत बढ़िया कलेक्शन माने देखो आंचल तार संगे फुल बॉडी एटा भी 4,800 टका रहबा हला तार भी कलर माने देखो एटा भी तार ब्लू कलर आसवा सबु जुड़ा जुड़ा माने भी सब बाहरबा एटा माने डबल डबल पीस पहले भी बाहर देखो साड़ी में क्वालिटी देखो एक से बढ़कर एक आई मीडियम रेंज रे भाई पूरा बेस्ट कलेक्शन रहउ छै देखो एटा गोटे देखो आसला चूड़ा धड़ी रे अछि चूड़ा धड़ी है देखो आंचल तार संगे फुल बॉडी देखो फुल बॉडी डबल स्टार रहबा नवकोठी मात्र 6,000 टका मात्र 6,000 टका 6,000 टका रे स्टैंडर्ड बॉर्डर 6,000 टका बहुत बढ़िया देखो 6,000 टका रे देखो आपण मान नहीं पारबे एटा गोटे देखो कलेक्शन आंचल देखो पूरा क्वालिटी वाला जबरदस्त आंचल माने रहउजे देखो फुल बॉडी देखो मात्र 5,300 टका रहबा हला बहुत सुंदर देखो 5,300 टका देखो केते बढ़िया बढ़िया नवा नवा डिजाइन रो साड़ी आपण मान नहीं पारबे जेंसी साड़ी भी पसंद लाउजे आपण देखो डबल ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे स्क्रीनशॉट करि तक नंबर फोटो करि ऑनलाइन ऑर्डर करू डबल बॉर्डर देखो आंचल सिल्क बॉर्डर सेट देखो आंचल ब्लाउज पीस भी आसवा तार संगे पूरा बॉडी देखो बढ़िया लावा डबल धड़ी भी अच्छे और डबल टाइप रो देखो डिजाइन भी अच्छे मात्र 4,900 टका रहबा हला एतकी सुंदर साड़ी देखो 4,900 सब लेटेस्ट कलेक्शन एटा भी गुटे देखो बढ़िया लावा 4,900 टका एटा देखो मात्र 4,900 टका एटा गुटे देखो कलेक्शन बढ़िया लावा एटा भी देखो पूरा क्वालिटी लावा एटा आंचल तार संगे फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया क्वालिटी लागु छै लावा एटा आपन को आसवा मात्र 5,200 टका बहुत सुंदर छै देखो 5,200 टका देखो आपण नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन केंता कलर देखो कलेक्शन 3D कलर रे बहुत बढ़िया ही लावा देखो आंचल तार संगे फुल बॉडी देखो बढ़िया लावा मात्र 5,200 टका रहबा हला एटा भी देखो बहुत सुंदर छै देखो 5,200 टका देखो केते बढ़िया बढ़िया साड़ी देखो केते सस्ता सस्ता दाम रे देखो आपण माने नहीं पाबे यहाँ हमें देखो किछि स्टैंडर्ड धड़ी माने देखो सुजीत भाई स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखो यानी किछि स्टैंडर्ड धड़ी देखो
দেখুন নয়া কলর নয়া ডিজাইন নয়া কাম দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করেছে ওয়ার্ক ভি আসবা ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বিশ্বাস না করবে এন্তা রেট লাগাবা মাত্র 6200 টাকা লাগাবা দেখুন 6200 টাকা রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক গলা শাড়ি পাবে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড ধরি এটা লোক 7500 বেলে আরাম সে ব্যাস এইটা হি এটা গোটে দেখুন আসলা এটা দেখুন চৌড়া ধরি রয়েছে চৌড়া বর্ডার আসবা बहुत ही गॉर्जियस दिस कलेक्शन দেখুন এটা भी पूरा नया मॉडल रही है দেখুন আঁচল आंचल তার पूरा फुल बॉडी देखুন এন্তা বঢ়িয়া লাগাবা দেখুন মাত্র 5700 টাকা লাগাবা হলা बहुत बढ़िया देखুন 5700 टंकार देखुन আপনারা नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन এটা গোটে দেখুন কালেকশন আসলা স্ট্যান্ডার্ড ধরিয়া स्टैंडर्ड बॉर्डर नवकोठी डिजाइन রয়েছে বঢ়িয়া লাগাবা দেখুন আঁচল पूरा क्वालिटी वाला आंचल होचे जन जाके माछ धड़ी पिनवार न सुपारी धड़ी जेनटा की स्टैंडर्ड धड़ी आसी बढ़िया लावा मात्र 6000 टका रहबा हला 6000 टका क्वालिटी वाला साड़ी देखुन 6000 टका देखुन एक नंबर जी देखुन 6000 टंका रे जे भी नेबे बहुत बढ़िया पोसाबा देखुन एटा गोटे देखुन आसला एटा हमर बागंबरी जेनटा की एनिमल डिजाइन रछे देखुन एनिमल डिजाइन देखुन आंचल आंचल देखुन क्वालिटी वाला आंचल होजे तार संगे संगे फुल बॉडी देखो फुल बॉडी केनता बढ़िया लावा मात्र 6800 टका रहउछे जेनटा की फास्ट थ्रू येलो कलरटा जेनटा 7300 टका थिला 500 टका पूरा फ्लैट डिस्काउंट करी मात्र 6800 टका देखो आज स्पेशल ऑफर रे जे भी नेबार अछि जल्दी नहीं जाओ एतार धड़ी भी गुटे नया अछि देखो धड़ी कम थे करी बहुत सुंदर दीजे साड़ीटा ए देखो एटा गुटे देखो कलेक्शन नया कलर भी है देखो आंचल ए देखो ना आंचल तार संगे संगे ब्लाउज पीस वर्क भी रहबा ब्लाउज पीस वर्क देखुन कलर देखुन केनता लागु जे खाली पूरा बॉडी कलर पूरा ग्लेज ही आसवा पाटर ग्लेज दबा बढ़िया लाबा देखुन मात्र 7300 टका रहबा हला बहुत बढ़िया देखुन 7300 टका देखुन एतकी बड़ बड़ साड़ी माने भी देखुन 1500 पूरा सस्ता रे आपन माने न देखबा ले मिलु छे एटा गुटे देखुन कलेक्शन कॉफी रे हमर स्काई धड़ी देखुन केनता बढ़िया लाबा छोट छोट हाथी बना चल छोट छोट हाथी फुल बॉडी देखुन बढ़िया लावा मात्र 7000 टका रहबा हला बहुत बढ़िया देखुन मात्र 7000 टका देखुन आपन नहीं पारबे एटा गुटे देखुन आसला शंख साड़ी देखुन एटा भी पूरा जबरदस्त लावा देखुन आंचल तार संगे संगे फुल बॉडी देखुन बढ़िया लावा मात्र 7500 टका रहबा हला 7500 मार्केट रे कम से कम 8 8500 रो साड़ी ही है देखुन एटा गुटे देखुन आसला साड़ी रे क्वालिटी अच्छे पूरा तार कलर भी तार क्वालिटी लागु छे देखुन एटा प्राय सब सावित्री व्रत लगी ही अनाई छे देखुन कलेक्शन आंचल देखुन पूरा क्वालिटी आंचल है फुल बॉडी देखुन केंदा बढ़िया लाबा मात्र 7200 टका रहबा हला बहुत बढ़िया देखुन 7200 टका रे आपन नहीं पारबे कलेक्शन देखुन केंदा कलर देखुन चंदन कलर माने पूरा चंदन कलर भी नसे एटा पूरा ऑट टाइप रो कलर गुडे आंचल देखुन बहुत बढ़िया लावा आंचल भी पिंदी थिले पचरो थिबे खुजू थिबे एंता साड़ी मानटा के नयन छु बाकी टाइम रे ना मिले ई सब कलेक्शन मानटा देखुन बढ़िया लावा मात्र 7300 टका रहबा हला 7300 टका देखुन आपन नहीं पारबे कलेक्शन एटा गुटे देखुन आसला क्वालिटी है साड़ी एटा देखुन पूरा गार गुटे झलक दिसु ये साड़ी रे पूरा साड़ी रे हेवी वर्क संगे संगे बहुत जिनिस भी पूरा हेवी वर्क देखुन छोरा रे पैन घिचबाटा तुलसी चौरा रे पूजा करबाटा सब पूरा गोटे कॉन्सेप्ट रो साड़ी है एटा कॉन्सेप्ट वाला साड़ी देखो देखो एटा पतंगी छुआ माने उडोछन यार देखो माठिया रे पैन बुचन ऊपर रे पैन बुचन जिनिस अछि देखो तार संगे संगे ब्लाउज पीस वर्क भी पाइले हला वर्क भी अछि देखो एटा सावित्री व्रत रो स्पेशल कलेक्शन है जेटा कि बढ़िया लावा मात्र 8800 टका रहबा हला देखो जे भी नेबे पूरा बहुत बढ़िया सुंदर लाबा देखो 8800 टका रे यहाँ दे हमर इनो बाहरबा खजाना माने किछि आजिरर खजाना माने बाहरबा जेंटा कि देखो कलेक्शन देखुन ई जिनिस मानटा आपण देखि नथिबे कलेक्शन मानटा एंड कलेक्शन प्राय माने कम से कम 100टा वीडियो न गुटे दुटा वीडियो रे ही देखबार के मिलबा ई कलेक्शन मानता हेंदा कलेक्शन एटा देखुन कलेक्शन जिनिस देखुन केनता अछि एटा देखुन आ चल एटा ब्लाउज पीस एटा ऑल ओवर बॉडी देखुन क्वालिटी लाबा जे पिनभा नवा पिनभा सावित्री रे जे पिनभा पूरा नवा पिनभा देखुन
মাত্র 7700 টাকা রহবা হেলা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁନ୍ 7700 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଇ ଜିନିଷଟା ଖୁଜବେ ବେଲେ ପଛେ ନା ମିଲେ সোর করুথিবে থরে নেলে এই জিনিস মানটা দেখুন ପାସଲି ନା ପାର দেখুন কলেকশন দেখুন ଏତେ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ আঁচল ଆଚଲ দেখুন ପୁରା full body দেখুন। ଚଉଡ଼ା ଧଡ଼ିରେ ଅଛେ বঢ়িয়া লাগবা মাত্র 7800 টাকা রহবা হেলা 7800 ଟଙ୍କା 7800 টাকা এটা যদি भी ইহাদে মার্কেট के जिबे कम से कम टा 9000 টাকা पूरा গ্যারান্টি है ହଁ যেনটা কি আমার দোকানে মাত্র 7800 টাকা 1200 টাকা পুরা লেস ପୁରା ଲେସ୍ ଅଫର ରେଟ୍ ମିଳୁଛି। কলেকশন দেখুন খালি এটা শাড়ি মানে থরে পিনহেলে বার বার সোর করুথিবে আচল এটা তার আঁচল আসবা তার সাথে এটা ব্লাউজ भी আছে এটা আমি ফুল বডিটা দেখি না ପୁରା ବଡି body। ଦେଖୁନ୍ রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক আসবা বঢ়িয়া লাগবা 7800 টাকা রহবা হেলা ମାତ୍ର 7800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। কলেকশন দেখুন খুঁজুথিবে এন্তা কলেকশন মানে বার বার দেখুন আঁচল পুরা কোয়ালিটি আঁচল है ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন পুরা মাছর ବଢିଆ ডিজাইন কেতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন দেখুন এই টাইপর কালেকশন ইয়ানি মার্কেট রে পুরা পুরি হেভি ওয়ার্ক সাই হি আছে হ্যাঁ 7800 টাকা লাগবা হেলা মাত্র 7800 টঙ্কারে আপন এটা নেই পারবে। দেখুন শাড়ি দেখু দিবে মানে সাবিত্রী ব্রতর বেস্ট কলেকশন ইটা মানটা হি যেনটা কি মানে এটা মার্কেট রে না আসে এটা যেনটা কি আমার সেপারেট ওয়েভরে হেইথিরে এটা আপন জনে কে স্ক্রিনশট মার করে পঠাবে বেলা भी জিনিসটা না মিলে আর ডবল না মিলে না মিলে থরে যদি পলে গলা আর শাড়ি ডবল খুঁজে বিনা পাঁচ সেলে বিলে কইছি জলদি হি বুকিং করু যাকে যেন পছন্দ বঢ়িয়া লাগবা এটা আপন স্ক্রিনশট মার করে এই জিনিস মানটা 10টা মানে বুনকর के पचराबे कि आउ भी केनसी वेंडर के पचराबे ई जिनिस मानटा ना मिले डबल ना 7800 टाका দেখুন পুরা অফার প্রাইস 7800 রে যে বি নেবে বহুত বড়িয়া লাগবে। দেখুন বেস্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন তারপর কলেকশন দেখুন কোণার্ক বহুত ডিমান্ড নেই তার খালি ভিডিওতে দেখাবার বেল লাগছি বলুন। আঁচল দেখুন গোটে পাট তল পড়ি যাবা এটা দেখুন আচল आ कलर कंट्रास्ट कलर है আর বডি দেখুন কন্ট্রাস্ট কলর আছে मरून रे ब्लैक आसवा ए हमरी मरून रे ग्रीन आसवा बढ़िया लागबा হ্যাঁ मात्र 8000 টাকা रहबा हला 8000 টঙ্কারে দেখুন আপনারা নেই পারবে। এটা দেখুন অফার है শাড়ি রে जेन শাড়িটা মার্কেট রে 9.5 10,000 টাকা পড়ছি रेट बतामा टिके खाली वेट करूँ आंचल আচল तार संगे संगे फुल बॉडी বডি দেখুন ऑफर रहबा जेन शाड़ीटा आपन को ई जिनिसटा जेनटा मार्केट रे आपन को 9 9.5 टाका पड़सी बाकी आइरर वीडियो लगी मात्र 7,500 टाका रहबा पूरा ऑफर रेट 7,500 टाका 9,500 টাকা শাড়ি पूरा चमकी पड़बे हेई कलेक्शन है देखुन। हेई रेट है देखुन 9,500 টাকা শাড়ি দেখুন 7,500 টাকা দেখুন 7,500 আজ ভিডিওর সবথু টপ আজর অফর এটা হলা देखुन সো স্টপার যেটা आंचल আচল तार संगे संगे फुल बॉडी ফুল বডি দেখুন ডবল সফটার बढ़िया আছে लावा देखुन 7,000 টাকা रहबा हला মাত্র 7,000 টাকা দেখুন বহুত সুন্দর লাগে দেখুন কলেকশন আজর এন্তা এন্তা কলেকশন আছে ভিডিও দেখুথা ভাই লাগু आपनको देखुन एटा गोटे देखुन कलेक्शन Double soft एटार भी আছে। बहुत डिमांड है मोर बहुत दिन बाद एटा आसीए देखुन आंचल এটা আচল तार संगे संगे फुल बॉडी পুরা देखुन বডি দেখুন बढ़िया लावा मात्र 7,500 টাকা रहबा हला বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন 7,500 টাকারে আপন এটা নেই পারবে কলেকশন देखुन एटा गोटे कलेक्शन रहबा डबल स्टार सफ्टा डबल स्टार सफ्टा है डबल कलर रे আছে डबल कलर देखुन आंचल तार संगे संगे फुल बॉडी देखुन ফুল বডি দেখুন 8,300 টাকা रहबा हला মাত্র 8,300 डबल स्टार सफ्टा আছে না डबल स्टार सफ्टा मात्र 8,300 টাকা रहबा हला বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র 8,300 টাকারে আপন দেখুন এটা আমার কালেকশন মানে যেটা কি দেখুন বঢ়িয়া লাগা ভাইরাল কালেকশন মানে দেখুন ভাইরাল কালেকশন মানে রিলস রে বহুত ভাইরাল কালেকশন এটা দেখুন এটা আচল আঁচল তার সাথে সাথে ফুল বডি দেখুন বডি দেখুন এটা আপনাকে লাভা মাত্র 10,200 টাকা লাভা হলা 10,200 টাকারে দেখুন আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন দেখুন এটা গোটে আমার কালেকশন আসবা দেখুন এটা দেখুন স্টার সফটার ডিজাইন নয়া মডেল পুরো নয়া মডেল মানে দেখুন আঁচল তার সাথে সাথে এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার দেখুন এটা ফুল বডি দেখুন পুরা বডি মাস্টার্ড येलो আসবা তার সাথে সাথে কফি ধড়ি আসবা দেখুন মাত্র 9,500 টাকা रहबा हला বহুত বড়িয়া 9,500 টাকারে দেখুন আপন নেই পারবে কালেকশন দেখুন এটা গোটে কলেকশন है पूरा बहुत हेवी साड़ी है हां দেখুন মিলন উপরে আছে মিলন উপরে
आंचल देखो এটা তো ভাই বড় বড় শোরুম বি ফেলে যাবে শাড়ি पूरा দেখি क्वालिटी है साड़ी रे এটা দেখুন আচল এটা হলা দেখুন যেটা দেখুন Full body। নম্বর 1 কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেনটা बियाह गरिया सावित्री रो पिन्ही थिले पचरो थिबे হেন্দা কালেকশনটা দি বেস্ট কালেকশন দেখুন এটা গুটে पूजा पाठ करी जे बेले ई सब जिनिस माने देखि पचरो थिबे एंती कलेक्शन मात्र 12500 टका 12500 টাকা দেখুন এটা হলা হাই কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম শাড়ি তারপর দেখবা আজর লাস্ট কালেকশন देखो এটা দেখুন যে টপ কালেকশন এটা बढ़िया लावा কোয়ালিটি দেখুন देखुन आंचल देखो আচল पूरा क्वालिटी है এটা দেখুন অল ওভার फुल बॉडी देखो বডিটা দেখুন साड़ी देखि करी खुश हेइबे जणे नेबार নাথিবা বেলে বি बेले भी देखि करी खुश हेइ करी नै जिबा নেই বা দেখুন পুরা কম্পিউটারে প্রিন্ট কলা पूरा দিচ্ছে क्वालिटी है साड़ी रे बहुत बढ़िया कलेक्शन एंता मानता तो हमर पाखे आउ भी अछि এন্তা जेंटा কালেকশন की ভরি জি দেখুন यह देखुन जेंटा हमें वीडियो रे भी शो ना करबार है जिनिस मानटा देखुन रूप चक्र जेंटा की बहुत डिमांड यहा दे এন্তা কালেকশন না एंता ভরি कलेक्शन माने बहुत टेन अछि जेंटा की देखा भी नहीं দেখা বিনা হয় দেখুন সেটা মানে আপন মানে আবে বেলে তাঙ্কর দোকান কে দেখবার লে পাবে যেটা কি এড্রেস টালা রেমন্ডা সমলেশ্বরী মন্দির হটলি পাখে হি তাঙ্কর দোকান আছে সুজিত মেরি ব্যাংকর দোকান আর যদি বি কৌনসি প্রকার কনফ্यूजन হলা ভাইঙ্কর নম্বর তো দিয়া আছে সেতে কল করবে आपको रास्ता घाट सब बते देबे जेतकी जल्दी विजिट करी पारु छन यहा सावित्री व्रत टाइम है बिहा गरिया भी शेष हबार के होचे ऑफर माने बहुत अच्छे जल्दी जल्दी विजिट करूँ जेतकी भी साड़ी भल भलटा अच्छे आपण माने नै करी जाउन खुश हेइ करी जाउन खुश कर जाओ আর যদি বি আসি না পারেন অনলাইন রে সুবিধা আছে ऑनलाइन रो भी सब सुविधा अच्छे স্ক্রিনশট করুন তাকর নম্বরে WhatsApp করে ফটো করে আপন মানে অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে অনলাइन অর্ডার করুন তো এটা ছিল আজকের ভিডিও তো আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলা কমেন্ট দেখুন ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেল কে পালাতে হয়ে যাবে সাবস্ক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করমা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মাতা